Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome back to English tutorial program, and today we will going to study for unit 8. The material is asking for direction and describing a place. In this unit we have to know about how to ask direction or giving direction to people. Jadi dalam unit ini tuh kita harus bisa memberikan arah, menunjukkan arah kepada orang, atau kita ketika bingung mau kemana kita bisa menanyakan arah ke seseorang yang ada di situ. Then some things we have to know, something important in this material is the verbs and preposition of place. The verbs for giving direction, jadi kita harus tahu kata-kata yang harus dipakai untuk menanyakan, untuk memberikan arah. The examples here is first, turn left, right? Turn left itu belok kiri, turn right belok kanan, go straight ahead itu jalan lurus. Jadi the example is go straight ahead, jalan di go straight ahead, jalan namanya Queen Avenue Street. Nah, contohnya kayak gitu ya, go straight ahead Queen Avenue Street, jadi jalan lurus saja melewati Queen Avenue, jalan Queen Avenue gitu. Go past itu melewati sesuatu ya, entah itu gedung atau kantor atau apa. Go past ini apa ya, contohnya rumah sakit, go past a hospital, jadi jalan melewati rumah sakit. Cross itu menyeberang jalan. And then the preposition of place. Preposition of place ini yang first, at the corner of. Nah, di sini ada kayak gambar perempatan kan. Nah, di pojoknya misalkan ini kantor polisi. Jadi the police station at the corner of a crossroad itu persimpangan ya, perempatan. Atau junction juga persimpangan, junction. Next to itu di sebelahnya. A itu next to B. B building is next to A building gitu. Opposite itu berseberangan. Jadi Islamic Educational Faculty is opposite with, seberangnya PA itu apa ya, pokoknya berseberangan lah, seberangan jalan, Anda paham diri, contohnya kayak gitu. Then between itu di antara kedua gedung, jadi the B buildings is between A and C buildings gitu contohnya. Jadi gedung B itu di antara A dan C. Then this is beberapa kalimat-kalimat untuk asking somebody for direction. Question, jadi pertanyaan-pertanyaan you can ask about direction. Yang first, can you please tell me how do I can get to Slamet Riyadi Street? Jadi ini contoh yang bisa dipakai ya kalau untuk menanyakan bagaimana caranya kalau bisa sampai jalan Slamet Riyadi ya. Where is the nearest supermarket? Dia pengen nyari supermarket terdekat itu di mana, nearest terdekat ya. How can I get to the local market? Nah, itu juga sama. Jadi ini contohnya kayak gitu, contoh-contoh untuk menanyakan about direction. Then di sini how to give direction to somebody else, jadi cara memberikan menunjukkan arah kepada seseorang ya. Dan yang pertama, go straight on till you see the hospital, then turn left. Go straight on, tadi go straight kan udah ya, jalan lurus saja until you see the hospital, then turn left. Then turn left sampai kamu melihat rumah sakit, kemudian turn left belok kiri. Turn back itu balik arah. Jadi, turn back itu balik. Kalau misalkan orang udah kebablasan kan balik arah. Turn left, turn right tadi. Cross the junction itu melewati
menyeberangi perempatan. Jadi kalau persimpangan itu diseberangi, melewati persimpangan gitu, lurus saja gitu. Then take the third road on the right. Ini maksudnya ya biasanya kan kalau di jalan terus kemudian ada gang-gang masuk kan. Third road berarti di jalan ketiga atau gang ketiga, belok ke kanan. Then take the third road on the right and you will see the office on the right. Nah, itu ini sama, jadi gang ketiga di sebelah kanan dan kamu akan melihat office, kantornya tuh di sebelah kanan kayak gitu. Take the second road berarti ini jalan kedua on the left. Then opposite tadi, near terdekat, next to, between juga yang tadi. At the end of itu mentok. At the end of the road you will see the roundabout. Roundabout itu apa? Roundabout itu bundaran. Jadi kalau pengen jalan doang ada bundaran ya. Jadi sampai jalan mentok sampai bundaran. Nah, intinya kayak gitu ya kata-kata ini. At the end of the road itu di sampai ujung jalan. Kamu akan melihat, you will see roundabout. Roundabout itu bundaran. Jadi ya tahulah bundaran itu. Then at the corner of the road itu yang tadi di pojokan. Then go straight on, tadi udah crossroad itu persimpangan perempatan. Nah itu aja. Pokoknya yang penting itu ya. And then your job, what is your job, tugas kalian. Nah di sini ada gambar ya. Nah ini dilihat gambarnya. Ini kan ada tempat-tempat, ada church, gereja, club, some shopping center, police station, hospital, car park, theater, school, supermarket, bank, Korean restaurant, public library, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Ini dipakai untuk apa? Nah ini there is a case. Jadi nanti kan saya kasih beberapa kasus contoh ya. Ini ada satu kasus. A cat lover finds an injured cat in the park. She wants to examine the cat to the doctor, then she asks the police how to get there. Jadi ada seseorang pecinta kucing ya, menemukan kucing di park itu di taman. Jadi ada menemukan kucing yang terluka di taman, kemudian dia pengen bawa dia ke dokter. Kemudian dia nanya polisi yang ada di situ, ada petugas yang ada di situ, bagaimana cara sampai ke dokter hewan. Nah, tugas kalian nanti kan udah tak kasih kasus kayak gini. Nanti tak bikin kelompok dua orang, nanti dibuat conversation seperti ini. Nah, conversationnya ini berdasarkan gambarnya tadi. Ini kan park di ujung sini ya, di atas park, atas kanan. Terus vet, dokter hewan itu vet di sini di pojok kanan bawah. Nah, pojok kanan bawah ini ada vet. Nah, dari gambar sini dibikin conversation, bagaimana cara menanyakan si ibu tadi, si pecinta kucing tadi menanyakan kepada petugas polisi yang ada di situ jalannya ke sini, dan bagaimana polisi itu menunjukkan jalannya. Nah, contohnya di sini. Good morning officer. Ini si cat lover. Yes, good morning ma'am. Can I help you? Yes sir, I just found a cat fell off the tree in the park and she can't walk right now. Do you know the closest vet around here? Nah, ini nanya di sini. Do you know the closest vet terdekat, dokter hewan terdekat around here? Nah, kemudian polisinya jawab, sure, I can give you the direction to the vet. First, from here you can walk through Queen Avenue Street. Nah, jadi tadi jalan melewati Queen Avenue Street, ya kan, dari park, and then turn right at sampai mana tadi? Nah, ini. From here you can walk through Queen Avenue Street. Okay, Queen Avenue Street, I got it.
Just go straight ahead until the crossroad that there is the police station at the corner of it. Jadi jalan lurus saja, go straight ahead, lurus, until the crossroad, sampai persimpangan perempatan, that there is the police station at the corner of it. Jadi ada di persimpangan yang ada kantor polisi di pojokannya. And then turn left, right there. Jadi turn left, right there. Jadi belok kiri, pas di situ belok kiri. Oke, ini salah, ini turn left. Oke, turn left at the police station junction. Oke. Jadi di sini kan ada police station, ya kan? Jalan di Queen Avenue, ketemu perempatan, ada yang ada police stationnya, turn left, belok kiri. Belok kiri, gitu. Terus jelasin lagi, right, and then just go straight and you'll find the vet next to the aquarium. Do you get it? Nah, jadi vetnya ini next to aquarium ya. Jadi vetnya ini di samping sebelah aquarium, di sini dijelasin kayak gitu. Next to the aquarium. Yes sir, I understand. Thank you so much for your help sir. Yes ma'am, it is my duty to help people. Nah, jadi kayak gitu. Dari sebuah case tadi itu dibuat jadi percakapan. Nah, ini nanti dua orang percakapannya ditulis kayak gini toh, nanti di speaking ya kayak biasa loh buat video, terus speaking kayak gitu kan. Ya nah kan dua orang, jadi satunya yang A, satunya yang B kayak gitu. Jadi buat percakapan kayak gitu bisa kan. Oke, jadi nanti di Classroom nanti tak share filenya yang ini tadi, ini ada gambarnya, modul, sama nanti file yang isinya case, jadi kasus ini sama kelompoknya siapa aja. Jadi nanti dua orang. Oke. Ngumpulinnya terakhir Senin pagi ya, jam 9. Senin pagi jam 9. Oke. That's itu aja. Thank you for your attention, and if you have any question please ask me through WhatsApp or in the comment section. And the last, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.